Conductance. Définition. La conductance d'une solution est une grandeur qui traduit la capacité d'une portion de solution entre deux plaques à laisser passer le courant. Elle se note G et s'exprime en Siemens. هذا الشيء متاعنا دونك في جي بي اف امبيرمتر فولتمتر les deux plaques appelées électrode Z ou solution électrolytique. Formule. Alors la conductance G d'un électrolyte de résistance R est donnée par G égale à 1 sur R. R en ohm et G en Siemens. Protocole expérimental. À partir d'une solution S de concentration molaire égale à C0, on prépare par dilution des solutions de différentes concentrations molaires C. On mesure pour chaque solution la conductance en utilisant les mêmes électrodes, le même écartement, le même volume solution et en opérant à la même température. Puis on dresse le tableau et on trace la courbe G égale à F de C. Donc, l'ordonnée, je vais G en Siemens ou l'abscisse, je vais C en mol litre moins 1. Donc cette courbe et la courbe d'étalonnage donnent la variation de la conductance G d'une solution du même électrolyte lorsqu'on varie sa concentration molaire C, où l'équation de sa courbe donc est de la forme G égale à K fois C, où K est une constante qui dépend des caractéristiques de la cellule utilisée pour la mesure de la conductance. Facteurs ayant une influence sur la valeur de la concentration d'une portion de solution. Alors la conductance d'une portion dépend de ses dimensions. Alors K égale à D sur S, ce rapport est appelé donc constante de la cellule, où D est l'écartement entre les deux lames, ou S la surface des électrodes. En effet, si la constante de la cellule augmente, la conductance augmente. Deuxièmement, la conductance d'une portion de solution d'électrolyte dépend de la nature de l'électrolyte. Si on mesure la conductance entre deux solutions avec les mêmes concentrations, on remarque que les déconductances ne sont pas égales. Troisièmement, la conductance d'une portion de solution augmente avec la concentration de l'électrolyte. Donc, en mesurant la conductance de deux portions d'une solution S de concentration différente et en utilisant les mêmes électrodes et le même écartement, on ne trouve pas la même conductance. En effet, elle augmente avec la concentration, c'est-à-dire que la conductance augmente avec l'augmentation de la concentration. Formule utile. La concentration est nombre de moles sur le volume d'eau. نستعملها كيعطيني nombre de moles d'électrolyte. عندنا الكونسنتراسيون مولير زاد هي ماس sur masse molaire في فوليوم دو نستعملها كيعطيني الكتروليت en grammes. وعندنا زاد فوليوم sur فوليوم دو في فوليوم مولير نستعملها كيعطيني الفوليوم تاع الالكتروليت en litre. عندنا كونسنتراسيون ماسيك زاده لو كونسنتراسيون مولير en مول لتر موان ثاني كونسنتراسيون ماسيك هي ماس sur فوليوم دونك ماس en grammes فوليوم en litre. عندنا كونسنتراسيون سي بريم تاع الديليسيون هذه مهمه على الاخر باش نجم نعمل كود ديتالوناج دونك سحقوا على الاخر هي كونسنتراسيون في فوليوم بريلفي سور فوليوم دو فوا فوليوم بلس فوليوم بريلفي باردون. دونك نعاود لا كونسنتراسيون بعد الديليسيون هي كونسنتراسيون القديمه فوا فوليوم بريلفي سور فوليوم بريلفي بلس فوليوم دو. النومبر دو مول هو سي فوا في او وماس سور ماس مولير وفوليوم سور فوليوم مولير نومبر دو مول. والماس فولوميك تشبه الكونسنتراسيون ماسيك هي ماس سور فوليوم جوست الماس ان غرام والفوليوم ان سنتيمتر كوب هكا. هذوما فورمولين نسحق نقولهم في الدرس هذا.